अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़न फ़हल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़न क़ालू नअम फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन बैनहुम अल्लअनतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाह व यबग़ूनहा इवजन वहुम बिलआखिरति काफ़िरून। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बाद। शिरदरे बलोच राजे मड़ादारिम बच्चो माहिकाने दोत्सगा क़यामत रोचे कुल्ले निदारा मेवशुम दीमा बयान बूतगन तो बयान बंद ए दमाना ए मुबारकीन दान को ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमूदात इच्छ जन्नत व जहन्नमे सरबुगा रंदे हाल बूदिएगा वक्ती के हर कसबन तो अल्लाह अमरा हर कसवती कुर्तगी नानी बुनियाद सरावती हंके न रोतु सर भी जन्नती पर जन्नत व जहन्नमी पर दोज़ख व जहन्नम रंदा गुड़ा नादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार गुड़ा जन्नती कुरान करीम में तो बाज़ ई बाबता वशवशेन व चंपच करूँ के फरमाइश हसन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा फरमाने का कि गुड़ा ई जन्नती जहन्नमिया न तवार करना यानी आवाज़ उधर रोता है सर में जन्नती दोज़खी आना जुस्त कनन तो तवारिश जनन तो जुस्त शिकनन के बारे हाल करे शुमे गोरा चे खबर में सूरत हाल इश अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़न। दुनिया इतहा आ चीज़ी के मारा में परवरदिगार कौल द्रूही दातत मा आ चीज़ान दीस्त अअदद्तु लिइबादी अस्सालिहीन मा ला ऐन रअत वला उज़्नुन समिअत वला ख़तर अला क़ल्बि बशर। हदीस क़ुदसी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने का कि मेरे रब फरमाने अअदद्तु लिइबादी अस्सालिहीन मैं तैयार करता हूँ जरीद करता हूँ एर करतगन पवती नेकिन बंदे हर कसाना पवती नेकिन बंदे मन तैयार करतगन नेमत आना छोने नेमत माला ऐन रअत अंचे नेमत के हिच बर चम्मान ई पेमी चीज नदीस्ता और अंदाजा बिजान ला छोने चीज वो हिच कसी चम्मा हिच पेमी चम्बिया ए पेमी चीजी हिच बनदिस्ता वला उज़्नुन समिअत व ए पेमी नेमतानी दाद बख्शानी बाबता हिच गोशिया हिच पेमी चीजी ने इश्क़ता वला ख़तर अला क़ल्बि बशर व इंसानी दिल दिमाग और ख्याल नहीं आते कि मैंने फलाना आड़ाला हम ए पेमी नेमत रस फरमाने का मारा ई तमामी चीज रस्तम क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़ा
چیزی که می ربا مرا قول و وعده دادت آپ پا ثابت بوده میں دیمائے ما ہمیں جنت تائیں اے میں جنتی لوگ اے میں جنتی ماڑی و بلڈنگ اے ہما شہجو و مزنے تیزیت تچوکیں شراب تہور و اصل مصفا و شیر و قرآن یہ تمام جو کے روم بگائیں تجری من تحت الانہار ما و ہر یک چیزی یک پا یک کا دیست کہ مارا آئی وعدہ رستد فحل وجدتم ما وعد ربکم حقا برای شما قصه کنی که شما چی بود آ چیزی که شما را اللہ قول داتد شما هم دیستا ہما چیزانا شما را قول دروہی ظاہر ہے کہ ہم ہستا اللہ رب العزت کل انسان پیدا فرمائن تھا پر تمام انسانانی باوتا فرمائنی کو ہدینا النجدین من ای انسان آرا دوئیں راہ پیش داشتا دوئیں راہانی رہشونی ہم داتا دوئیں راہانی منزل ہم گشتا ہوں یہ ہم گشتا ہوں کہ قرآن خلاف روک جنت نہ رو شرک عقیدہ ہوتی دل اتحاد داروک جنت نہ رو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرا ایمان نیاروک ارا اللہ آخری رسول قرار ندیوک جنت نہ روت ای اللہ قول وعدیں اور بارے شما دی ہنچو شما کے جہنم شتگت شمارا شما عملا جہنم ورتا مارا جنت تہا آچیزانی کے قول وعدہ رستد ما یکی اکد این واهن ده به دست آید شما اوتی حالا بده قالوا نعم هم جواب دید که آ چیزی که ما قول دروهی دید بودد ما دیست حمیم الا حمیم و غصاق لا يسمعون فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاق وإيه حميم وغساق وإيه عذاب وإيه تمام چیز آینا کے رسن چیا ایک فرن جزاء وفاقا ایک مزند آیانی ہم عملانی کے ہمدہ بند گو آیانی ای نتیجہ ہے آیانی کشتگین تومانی سمرہ و نتیجہ ہمشند کے برچی درہ انهم كانوا لا يرجون حسابا انه خلينا قیامتی ہانا جوستو بلی ہا پرچما یہ چیزیں وش اے حلال اے حرام اے جائز اے ناجائز نا ہر چیز تی دستا کب تایی پتو حلال ہے انهم كانوا لا يرجون حسابا قالوا نعم نویدوشن کہ جی ہاں چیزی کہ مارا دروہی دیر بوتت مارا راست فرمان کہ فعذن مؤذن بینهم ہم دا یک توار برجنوں کی یک اذان دیو کی اذان و ایک توار ہی نا اللہ طرف ورچہ اللہ برا ادھا ایک توار کنو کی آواز دنتوشی کے لعنت اللہ علی الظالمین اللہ لعنت ہے حمدہ ہے اللہ لعنتانی جا ہے یہ اللہ لعنتان کے ہستن پر ظالمہ و ایک قید ظالم ایشانی دنیا اتحا ٹیک کو نشان شمار ہوش اودا آئینی ہم کے لئے ہم عمل کے اودا آئینی جہنمی بولے سبب بوتا گا الذین یصدون عن سبیل اللہ تو قرآن کریمتی دیجئے وہم ینہون عنہ وینہون عنہ دیگرانا ہم مانے ہکران چا اللہ کلام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت و امرہ داریہ وینہون عنہ وتعم دور دار قصہ دار مطر عمل نکا یہ ہما کسند کی یصدون عن سبیل اللہ مردمان چا اللہ راہ روگا دور دار نیلت مردم بروت اللہ دین قبول کر اللہ و اللہ رسول دین دیما رکاوٹ دیمگر یک بندیو یک پلیو یک ہنچے رہبندانی ایر کنت کے مردم پا آسانی اللہ دین ورمایا ہے
ای پیم انسان نجاگا جا ایا ويبغونها عوجا وهمشة آيني واحد التمنى همشين کی دین و دین حکم شریعت نہیں تھا چھوٹ رفتاری بکنت حقیقت دیما آئے گا میلا ہنچی پہ بھی ہنچی طرزی ترتیبی بکنت کہ دین شریعت و حکم سر ظاہر مبا مقصد مردمانی ذہن و خیال میں آیا مردمانی فکر و ذہنہ منتشر کرنا تالا نکنا وهم بالآخرة هم كافرون وسيومي عين نشاني شيء كوشي آخرتي وني ورما چيا وشي اي حرامي اي هلاري اي جائز اي ناجز اما دكتور یہ طرح نسخے معائنے کو گشتے یہ چیز موار کے طرح نقصان ہے ہما حرام بس انا ذکر رب العالمین کے تمام تب و خاصیت نے جوڑ کرو کے وقت آئی ایک چیز حرام قرار داتا بڑا پدلے حرام ہما ہے بدلے چیز کے انسان وہ طرح دور بیداری اہم شيء وش فرمان كان وهم بالآخرة هم كافرون وآخرة كافرة نمانو قتل برچی جواب دیں کہ نعم جی ہاں ما ہم ہوا چیز دیست کی دنیا اتہا مارا آئی دروہی و وعدہ دیکھ بیوتت اور انسان پرچا چا مرچیا وہ تھی خیال مداری وقتی کی جنات جہنم ای تمام معاملات درپیشن تو پیدا گن تو حقا وہ بنی آدم وہ تا مباہن وہ تا تعوان مدے وہ تا برباد مکان وہ تا اللہ و اللہ رسول آورتگی شریعت ہمراہ کا تاکہ دنیا و آخرت خیر انسان رب رس وہ ہمیں داکا مرچی دیوان فرصت آسر بود وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ